gentleness and patience. Bear with one another, forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. Thank you. Mini halabang mundli ki kemke. Ola bakot de amar agba secretary ko anis na. Ene hua nai. Kosto ase. Kitabatu mon duk paise. Kaja hoise general meeting time te na aru Mr. and Mrs. L. Tali Longkumar etu hol mor ma aru baba Dimapur te thaki kine etu construction karone tahan contribution to aji ahibu para nai mor ma tu last 2 months back Delhi jai kine operation korise etu ane ta ahibu para nai aro তেওলা কৈছে যে একো নহয় পুৰি যাবি কইগনি কৈছে না আমি আহিব না পাৰিব হলিবি যাবি পুৰিবি হিটো আৰু পুৰিলেহে ভাগ হ'ব ইমান দিন তো মইতো পুৰিছে বুলিহে ভাবি আছে এনে কৈছে তো তাহান পৰা কন্ট্ৰিবিউশন টু আমি অলপ পিছতে আমি মাস প্ৰেয়াৰতে তাহান কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব স্পেশাল প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব মা আৰু বাবা কাৰণে মা বাবা তো ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ হয় ফ্যামিলি পৰা বাচ্চা তিনটা চাৰিটা বাচ্চা লৈকিনা আমি কন্ট্ৰিবিউশন দি আছে আমাৰ ইয়াতে স্পেশালি কনস্ট্ৰাকশন কাৰণে 6,07,060 এটো কন্ট্ৰিবিউশন চাৰ্চ কাৰণে আৰু মুন্ডলি কাৰণে পাস্তৰ ডিকন আৰু পাস্তৰ সেক্ৰেটাৰি আৰু সুবিধাৰ কাৰণে স্যালাৰি আজি তাক তাহান দিয়া আছে 2,93,220 এটো তাহান ফ্যামিলি পৰা single family pra amar logot ita tak to hole 9,02,080 rupees contribution ase amar church te tan family pra to tan karone ami ebar clap kori dibo na ai mane aru next 2 number to asile hineni ministry mokchom tahan pra 5,000 dia ase আৰু তাৰছত আমাৰ লগত ইটা তাক পিৰা নাই লাষ্ট মান বি দু বাবা পুনাৰ পৰা আমাৰ লগত 10,000 পঠাই দিছে মৰাংকং বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ পৰা না স্কুল কম্পাউণ্ড মৰাংকং স্কুল কম্পাউণ্ড বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ পৰা প্ৰথম আমি ষ্টাৰ্টিং কৰা কৰিছিলে আপোনালোকে যদি ফাউণ্ডেশ্যন ডেটো যদি বিচাৰিব জানিব বিচাৰে আমাৰ 2012 তে ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিল এইটো 2012 পৰা কৰি কিনে 13 and Mrs. Zumukitima do naam to lekhana etu Kohima pra tahan bi 5,000 nise Marankong school compound pra amar logot proton starting time te 45,000 disile tar bisot Mr. Kartik Rongpe Borbitli Church pra 500 dia asile Asanla Imchen tar pra 10,000 dia asile tar bisot amar family contribution 2013 pra loigune 2012 pra loigune বৰ্তমান ইটা তাক আমি যেটা কালেকশন মানে কন্ট্রিবিউশন যোনটো দিয়া আসলে ফ্যামিলি যোনটো পার ফ্যামিলি প্ৰ কন্ট্রিবিউশন দিয়াটো 6,63,800 তাৰ পিছত আমাৰ যোনটো বোৰ্ড আমাৰ চাৰ্চ প্ৰ কন্ট্রিবিউশন আসলে 4,72,650 women department প্ৰ 50,000 youth department প্ৰ 12,850 তাৰ পিছত এটো কনস্ট্ৰাকশন কাৰণে আমি monthly যোনটো লেবাৰ ডে লৈ তাৰ লেবাৰ ডে যোনটো মানে পইচা আহা পৰা 1,17,155 থ্যাঙ্কস গিভিং এটো লাস্ট ইয়ার তাক আমি যেটা চাই যেটা স্পেশাল আমি এটো কনস্ট্রাকশন কাৰণে থ্যাঙ্কস গিভিং সালতে এবাৰ লৈ বছৰত এবাৰ লোৱা এটো হল আপোনাৰ 40,000 40,000 তাৰ পিছতে আমি যদি চাওঁ এটাটো আমি ফ্যামিলি জুনে দিছে 10,000 above via family to ami family hoy matibo 2 minute long ami prothom de amar family dikhe ke ka somla first baptismo hua family pra Mr. Asor Tumu tar aru tar family at usort ahile uporot ahile bhal stage te ahile bhal ami matisu tafat ahile bhal Asor Tumu aro tar family 30,000 etu cash contribution
আৰু তাৰ ইটোৱে নহয় বহুত কন্ট্ৰিবিউশন আছে তাৰ এইটো কাৰণে আমি তাৰ ফ্যামিলিটো দিব আছে সেইটোকে আমি ক'ব কিন্তু এতিয়াটো কেছ যোনটো দিয়াটোহে আমি তাৰ লগত মাতিছোঁ মিস্টাৰ পিতৰ টুমু এইটো আচৰ টুমু ভাই তাৰ আৰু তাৰ ফ্যামিলি আহিলে ভাল এইটো হ'ল পিতৰ টুমু আমাৰ এক্স পাস্টৰ হয় তেওঁ পাস্টৰো কৰিছে আৰু তেওঁ কন্ট্ৰিবিউশন আছে only cash contribution 13,000 আছে আৰু বস্তু দিয়াটো বহুত আছে এটো মই পিছত কৈ দিম তেওঁৰ কাৰণে আমি ক্লেপ কৰি দিম থ্যাংক ইউ আৰু লাবাং ফেলকে মিস্টাৰ টিকান্তো টুমু লাগি নিকি থাং হয় কোন আছে আৰু ভালকে কোৱা কোৱাচোন Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Anam Yusuf Anam Pasiron. Hari ini kita akan berjumpa. Cinggu dekat setelah nikah mereka cinggu program dilihat sah bukan sahabat lo bukan dilihat sah lo. Apa yang kamu ada? Umpa sebenarnya kampre dondar bangunnya supaya tadi sulit itu kadang kita boleh alas sebelah kamu Pasiron. Bahasa army ni dia sih, oh cara melakukan fungsi mereka sudah ni. Kadang kita kepada kampung mereka tu, Jerusalem mana cara mereka pilih, ikan polisi. Ada kalau milik First King, Second Chronicle tu, semua nama Solomon tu labja ada so itu, man of peace itu orang. So azan arupung orang, ini kudu mereka itu, Solomon tu kudu itu. Mana mahal pun kali alam besok, asisten macam alam recok apa panggung apa pun, alam kicing recok apa selepan oke, niham itu nirel itu sok alam ke, dia berani apa, long hari alpeda, itu ada pepensi, lamu cirkel, cipasi, dom sampang samsi, kacik grup dari pun kepun, anak Jerusalem kacik dom apa kepun, kasi niham itu nirel itu sok alam anak yang dikemalu hari Bantah lang pidun, serupa, keke, kingsok. Jangan tanah yang biar angpin si Jerusalem anak kecil mahepin ikentang. Mana kapat nomor gitu deh. Kini kecil aku sama. Oh, alai mangsi anak iken. Ada Jerusalem anak kecil mahepin iken boleh kita matul ipam kita boleh pensi. Mana itu subject mana anak kecil aku ikentang. Tapi ini hal anak malam tu minat dari sana. Di sini boleh pakai. Ini sok kisah peran non bahkan dengan bang follow anak melampir lingkungan lampir kita. Lalu bangsa ni kami pakai lama oh kita harus kita dorong. Pusing juga harus hanya ke poin kita kompen kita sih pak orang akan melampir. Kalau misal ni kaciru, kipi, kapaknya, luhuk hel, doi begini, cingbar, salka, sok 10 kilo, kaciru uji kilo kan. Jadi kaciru kilo kan orang demo, berlaku nak kain itu. Kaciru Kau dikemo, mau kerja melakukan hal yang kasih grup beauty demo. Kalau langsung ni, so tak ada mana le, ni apa sih grup beauty kalau ke? Kasih grup beauty laan tangga pusat tahun si, laan pilat kipling, bukan si. Ini kita salah kam berjuta, ini ni kasih yang lagi berjuta, labang kasih grup beauty pajak dulu. Beauty demo, kalau bangko ane pangsa, ane long cerita sama kita. Beauty demo labang kasih sudah itu. Buat arung demo. Lalu nanti list tanpa punya ding tulisan boleh labda boleh lapar oke kita kita apa the purpose of the church kasih group beauty kemo lama punya connect kali bukan the purpose of the church ke ini tahu langsung to glorify God by our worship mini munduli ke orang ke ki crawl kimi alo ini utang ni kita apa ki crawl kimi alo teton ni chip ton ni kita apa ini kesemula kasih so boleh fungsi Arna malam kang thane, arna malung kang penglune, kalau oleh dikrol tibeng po tikhe kita apa. Arna bang oleh arna supui pun beli, ini dikrol tibeng po tikhe kita apa. Arna melepas po tikino ini testimoni kasana jaga beli, kaciku ayah belum ke, kacilama jaga kalian. Ayah belum dulu. Ini komerda, ini thalo ini kan nundame, itu mana ini nabang ofisi, sudah jadi.
itu kan ini kan juga oleh bang ke lebor ke anak Krista isi kardom paziro aro lalakon mini kaselepon ini kacerdom empu aro lagote pastor ini la nadin ini kasumla baptis kaciku kembang lathe ahen ken tham ne nomonta ili lu thedu sikido monta mini adin ili fan garne kahlo pra thalne niki anang Allah mihalwangi pu thamne monta mini anang ili fan labak kangthira hempo ikapupi je didi alanla komba sa nang sala nang kam anang kena cici kangsi mini ilifan karena lemah hempo kangpupi apan karena du goslo kurisi wango aro ifan meat adjustor son ikuan pi karena bisi kardom magte paziro aro logote ili sar pi punao anang ta ifan karena emon hundor mes exhortation you one pilo anata bisi kardom aro logote ili ne thaunde sikido je ili AKDC chairman istem wangi buke thamne kintu mini anamang githe de ifan karone kimian alam the yut dai than pono tar karone anata bisi arnam amendment kardom paziro aro kardom pazir je kintu ne asresi abang ten arong ten kampre bra pastor logote dikon her mini halaba hem kangpu allo ang karjab dun karone bisi kardomo bio buta tanda asesi pastor ihud lane dikon ihud abithang charge abithang amondri tikangne labadi kampre lu karjab dupo pubo buta tanda ne ihud mamal ke abithang charge tikangne kidam ko bahut loss lanman kintu labang loss po tikang si ilifan karne bahu mullo ahomoy buhu kime apor iyo ilukor ang kido dun karne alo kardom pasir je ke dun analyo aghai kardom pasir sidolo aro bikhek kardom pasir je ke dun aro ne bra thanthe ke do the laba lampo je halabang girja hempo kundina pot kakuri pot kasithan na Pudambo putante kasithan chingbra mini hoko 18 bosor chomo 2002 1st January la baptis ka scrollong ali pharo tak theiram de bahli ka si mangkaur elapadi aghaya sanang katki na kardomo labas temalong butu arling contribute kuriswang hempo armeron sopali nings purki domine Kondo tumula pia pomin naglena longchir kiso kilaps do abaria phana parna go tempu isor nang healing handlun tha ar nang pamedun thai isor arabari sikidu kilabang kondo thalo longka chirab ne ki do bang lam helu na khirbar kun thai isor ar prathna go tempu mini adin bilong mini alabang kachku de kale khanuno udun labos na kardom lam ki thanunen Halilot, Hodai Kirabin Arnam, Jesus Christ, Pen, Pinkit Jodomo. Amen.